Nous avons intérêt à montrer que nous sommes sur le terrain strictement scientifique. Parce que l'idéologie a tellement fait mal à la science qu'il faut éviter de tomber dans les exagérations de l'idéologie en matière de recherche scientifique. Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne, savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Il ne manquait pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Il était, à cette époque-là, qui correspondait à l'apogée de l'impérialisme, devenu impossible de dire que c'est cette Afrique, mère de la civilisation, que l'on va coloniser, et il y a eu falsification des faits, c'est en fait certain. Olá, espero que estejam todos e todas bem. Bom, neste documentário iremos estudar a biografia do honorável cientista Dr. Cheikh Anta Diop. Ele foi um dos mais importantes intelectuais do século XX. Escreveu livros que vão desde a física nuclear à egiptologia. Ele foi um homem africano, um homem senegalês que revolucionou a ciência global. O Dr. Cheikh Anta Diop foi perseguido, difamado, caluniado e sabotado a miúde pelos ocidentais, mas ele não desistiu da busca da honestidade intelectual na ciência, e por isso ele possui o seu nome consagrado na mais alta cúpula científica no ecumeno. Donc, tous les biologistes savent ce que je dis en ce moment. Toutes ces analyses, les résultats de ces analyses sont concluants. Et tous ceux qui s'occupent justement de biologie humaine savent tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur ce point-là. Cette question-là aussi, au niveau de tous les scientifiques sereins, objectifs, est une question qui est acquise. Que les races ont les mêmes capacités intellectuelles. Mais il peut y avoir, l'une peut être momentanément dominée par l'autre, c'est tout. Dans l'Antiquité, les Noirs ont dominé les Blancs, comme nous allons le voir tout à l'heure. Par la suite, les Noirs, les Blancs ont pris le dessus, comme aujourd'hui. All biologists and those scientists who are aware of this information know that there is no longer any question as to whether there is a superiority among the races. It is, however, possible that one race or another can dominate temporarily another race or other races. In antiquity, it was blacks who dominated, and that is perhaps not the case now. Bom, o Dr. Cheikh Anta Diop nasceu em 29 de dezembro de 1923, na vila de Cheitou, na região de Diourbel, no Senegal. Essa vila foi fundada por Massamba Sassou Diop, que era avô do Dr. Cheikh Anta Diop, que havia sido um homem que lutou contra a penetração francesa naquela região. Assim, o Dr. Cheikh Anta Diop é oriundo de uma tradicional e importante família muçulmana que geracionalmente combateu o colonialismo e a colonialidade francesa no Senegal. O Dr. Cheikh Anta Diop faleceu em 7 de fevereiro de 1986, aos 62 anos, na cidade de Dakar, e foi sepultado em sua vila natal ao lado de seu avô. D'autre part, la recherche préhistorique a prouvé maintenant que c'est la thèse qui paraissait la plus invraisemblable, qui a triomphé maintenant au niveau de tous les scientifiques. Tous les hommes maintenant savent de façon certaine que l'homme a une seule origine, et que c'est dans cette même région du Kenya. Parce que c'est là que nous trouvons, si vous voulez, tous les stades antérieurs, tous les stades antérieurs. It is in this region, that is this region in Kenya, where we find all of the most ancient evolutionary information.
it's for this reason that scientists are now able to say, with certainty that at least they know that this is the case, that man could only have been created one time. Tous les fossiles que nous trouvons à l'extérieur de l'Afrique, en dernière analyse, apparaissent toujours comme des fossiles plus récents que ceux trouvés en Afrique et qui leur correspondent. All fossils that have been found outside of Africa have been found under close analysis to be much more recent than those found in Africa. Et aucun autre continent que l'Afrique ne possède la série complète des 6 spécimens dont je vous ai parlé. And no other continent in the world has the complete series of fossils indicating the 6 specimens that I spoke of before. Je vous ai dit que les 3 premiers ne sont jamais sortis de l'Afrique. Ça veut dire que ni en Europe, ni en Asie, encore moins en Amérique, on ne trouve ces 3 premiers spécimens, qui sont le début de l'humanité. These 3 specimens, which represent the very beginnings of mankind, cannot be found in Europe, they cannot be found in Asia, and of course cannot be found in America. They never left Africa. The complete set remains in Africa. Donc, autant de preuves accumulées qui, aujourd'hui, donnent la certitude que l'homme est né en Afrique. The accumulation then of the best information now makes it very clear that man had its origins in Africa. Bom, ao contrário de outras famílias tradicionais e importantes no Senegal, a família do Toshanta Diop foi historicamente contrária e combativa à invasão francesa do país. Enquanto muitas mantinham relações de subserviência e trocas de favores e benefício próprio com os franceses, a família do Toshanta Diop mantinha uma posição firme de expulsão desses invasores daquele território. De fato, foi um contexto complexo porque qualquer um que fosse contrário aos empreendimentos franceses no Senegal enfrentavam perseguições e violências de todos os tipos. E foi o que aconteceu com muitas famílias da elite senegalesa que almejaram combater a dominação colonial e imperial francesa. Or, une humanité qui est née sous une telle latitude au niveau de l'équateur n'aurait pas pu survivre si elle n'était pas pigmentée noire dès son apparition. So it's clear that any humanity that had its birth in that region could not have survived in an equatorial region without pigmentation. La nature ne crée rien au hasard. Et elle a protégé l'humanité qui est née sous l'équateur en Afrique par un écran de mélanine. C'est ce qui fait que les premiers hommes étaient nécessairement noirs tant qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'Afrique. Nature doesn't do anything by chance, and it's for that reason that humanity, mankind that was born in a sub-equatorial region was given melanin to protect its skin, and it's for that reason that it is clear, it is certain that first man had to be a black man. C'est seulement quand cette humanité va sortir de l'Afrique pour aller peupler le reste de la Terre qu'elle va changer d'aspect suivant les régions géographiques et que les autres races vont apparaître. It is only after that race left Africa to people other parts of the world that had different climatic phenomena that man changed and became and took on different aspects, had a different look. Ces premiers hommes comprenaient en réalité 6 spécimens. L'humanité, la nature a créé 6 spécimens d'hommes avant d'arriver à l'homme que nous sommes aujourd'hui. Nature created 6 specimens of man before we got to man as we know him today. Les 3 premiers spécimens, je n'ai pas besoin de les nommer, n'ont pas atteint, dans l'état actuel de la recherche scientifique, un potentiel d'expansion leur permettant de sortir de l'Afrique. Donc, ils n'ont jamais été hors d'Afrique, dans l'état actuel des recherches.
According to the scientific information that we have now, it appears that the first 3 of these species, which is not necessary to name, never acquired the potential or never arrived at the potential for exporting or leaving their own area. Non, n'ont jamais atteint un potentiel d'expansion pour sortir de l'Afrique. They never had the potential to expand and to leave Africa. Yes. O Dr. Shanta Diop teve uma infância financeiramente confortável, pois sua família era uma das mais tradicionais na região na qual ele nasceu. Desde criança, ele foi incentivado aos estudos e destacou-se pela sua preeminência intelectual, sendo considerado uma criança prodígio. Ele era apaixonado pelos livros e pela leitura, e sua curiosidade científica foi fomentada desde a mais tenra idade, em que ele era incentivado pela família tanto aos estudos religiosos quanto aos estudos científicos. Desse modo, a infância e adolescência do Dr. Shanta Diop foi mobilizada pela busca do desenvolvimento intelectual influenciado pela sua família, que era uma família que possuía tanto capital econômico quanto capital cultural e social. Good evening. We are very glad to have you with us for this very special program. This program is special because with this evening's guest, we reach a plateau in our quest to find out who we have been and who we are. Our guest is one of the leading anthropologists and Egyptologists in the world, Dr. Cheikh Anta Diop. Dr. Diop was born in Senegal, and at age 23 he went to Paris, France to continue advanced studies in physics. In 1966, the first World Black Festival of Arts and Culture, held in Dakar, Senegal, honored Dr. Diop and Dr. W.E.B. Du Bois as the scholars who exerted the greatest influence on black thought in the 20th century. Dr. Diop, who is also a linguist, is director of the Radiocarbon Laboratory at the Fundamental Institute of Black Africa at the University of Dakar in Senegal. In this first segment, Dr. Diop discusses the evolution of mankind. Aujourd'hui, la science sait de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. We are able to say scientifically today, to say with certainty that mankind was born in Africa on the latitude more or less of Kenya, and that area which comprises Kenya, Éthiopie, Ethiopia, and Tanzania. Et qui va même jusqu'en Afrique du Sud, suivant un axe nord-sud. And going on a north-south axis all the way south to South Africa. O nosso estudo sobre a biografia do Dr. Shanta Diop estará respaldado sobre os próprios trabalhos escritos pelo autor e também a partir de trabalhos que outros autores e autoras produziram sobre o Dr. Shanta Diop. Entre alguns livros escritos pelo Dr. Shanta Diop temos Nações Negras e Cultura, A Unidade Cultural da África Negra, Domínios do Patriarcado e do Matriarcado na Antiguidade Clássica, o Laboratório de Radiocarbono do IFAM, Física Nuclear e Cronologia Absoluta, A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade, Civilização ou Barbárie, Antropologia sem Complacência, e o Dr. Shanta Diop também escreveu o capítulo 1 do livro História Geral da África, África Antiga, volume 2. Donc, nous voyons bien que l'humanité, en sortant de l'Afrique et en s'adaptant aux différents climats de la Terre, a donné naissance aux différentes races. Voilà comment les races sont nées. Donc, la race est une notion géographique. Si
le premier homme que vous voyez au milieu n'était jamais sorti de l'Afrique, il n'y aurait pas eu de différenciation raciale. L'humanité serait homogène et noire. If the man that we see in the middle there had never left Africa to people other parts of the world, and if those people in other parts of the world in different climates had not, through the process of adaptation, become what they are in various regions of the world, all man would be homogeneous, and all men would be black. Le reste de la terre n'aurait pas été peuplé, serait désert. Et il y aurait eu une seule humanité noire cantonnée en Afrique. Et le reste de la terre ne serait pas habité. If that man had not left Africa, the rest of the world would have remained a desert, would never have been peopled. Yeah. Donc, voilà, vous voyez donc que j'ai répondu à la question que vous m'avez posée en demandant où se situe le noir dans l'évolution de l'espèce humaine. Je vous réponds qu'en toute rigueur scientifique, le premier homme de la Terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Voilà la conclusion à cette première question. And so to answer precisely your first question, which is or was, to what extent or in what way do blacks figure in the origin of man, the answer is the first man was black, and it was he who gave birth to other races of the world. Donc, tous les biologistes savent ce que je dis en ce moment. Hein. Toutes ces analyses, les résultats de ces analyses sont concluants, et tous ceux qui s'occupent justement de biologie humaine savent tout ce que je vous ai dit aujourd'hui sur ce point-là. Cette question-là aussi, au niveau de tous les scientifiques sereins, objectifs, est une question qui est acquise. Que les races ont les mêmes capacités intellectuelles. Mais il peut y avoir, l'une peut être momentanément dominée par l'autre, c'est tout. Dans l'Antiquité, les Noirs ont dominé les Blancs, comme nous allons le voir tout à l'heure. Par la suite, les Noirs, les Blancs ont pris le dessus, comme aujourd'hui. All biologists and those scientists who are aware of this information know that there is no longer any question as to whether there is a superiority among the races. It is, however, possible that one race or another can dominate temporarily another race or other races. In antiquity, it was blacks who dominated, and that is perhaps not the case now.
Bom, aqui terminamos o nosso documentário. Agradeço a atenção. Espero que fiquem todos e todas bem.